Kong. Kaya man mong duha. Kanang gwapo. Ako na. What's up? Mayong adlaw ka natong tanan. Kini si Jane Yap. This is John Gisnal Babayap. Sabi Gisnal Yap. Welcome to vlog 234. Unang update nato ang atong dakong pasalamat para sa kadaugan sa Team Ascenso Pamor Tagbilaran ug Team Ascenso Distrito 1. First time and historic yod ang atong kadaugan sa syudad sa Tagbilaran kay 15-0 yod ang gihatag nga mandato sa mga katawhang Tagbilaranon. Ay, 15-0 ka ba? Salamat kayo gikan ni Gov Aris, ni VG Nick, ni Kong Baba, ni Yorme Jane, ni VM Adam ug atong napo ka mga konsehales straight yod ang tanan. Salamat sa inyong suporta Tagbilaran City. Kani nagpamatuod lang nga padayon ug palapdan pagyud nato ang pagserbisyo sa syudad sa Tagbilaran, buhat kontra saad, serbisyong from womb to tomb. Atong pasalamat sa mga katawhan sa unang distrito sa inyong paghatag o makabungog na suporta o inyong gihatag yun ako na makahatag ta sa ato ang serbisyo ngadto sa atong mga katawhan sa serbisyong tinulanay, serbisyong way pili-pili o serbisyo nga modot yun ngadto sa ato ang mga katawhan. Excited na kayo ta musugod o rest assured nga magpadayon gihapon ang Baba BABA bisitaon ang barangay always ug Baba gihapon nga barangay based ang ato ang development. Ang ato ang paghatag sa mga programa sa health, education, agriculture, livelihood, tourism, infrastructure, programa sa kabatanunan, sa atong mga senior citizens, sa atong atimanon, wala nga magtinabangay lang gihapon ta, makitambayayong ta sa atong mga katawhan para sa Ascenso Distrito 1. Salamat kayo, tanaw na to ang pipila ka mga highlights. Again, salamat Distrito 1, salamat Tagbilaran. Kita-kits sa atong pagbisita sa mga barangay, Amping Kapunay, Ascenso Pamor, Karaton Tanan.